Hi, grade 2. Welcome back to our learn today. Today, we will study about subtraction with regrouping in ones, tens, and then hundreds. So, check your book, check your pencil, and then start to our lesson. For the first subtraction with regrouping in ones, okay. Nah, jadi kita akan mengerjakan pengurangan yang ada minjam dari satuan. Oke, look at this. 461 minus 246. Oke, look at this. Nah, ini dia 461 dikurang 246. We can see ones first. Kita lihat dulu satuannya pertama. This is, you must remember, ones right under ones, and then tens right under tens, and then also hundreds right under hundreds ya. Jadi kalau satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, dan ratusan di bawah ratusan. Oke, start from ones first. 1 minus 6, 1 dikurang 6. Itu tidak bisa. So, we borrow from tens. Kita pinjam dari angka di depannya. Di depannya ini adalah tens, puluhan. Oke, kita coret 6-nya. And then 6 minus 1, how many 6 minus 1? Good job, 5. Oke, we write 5. And then satu yang kita pinjam tadi, kita pindahkan ke dekat ones. Ini dia. Berarti kita sudah punya 11, and then this one 5. Kenapa jadi 11 teacher? Karena satu puluhan kita ambil dari 6, jadi dia 11. Ya, kemudian ini 6 minus 1 equals 5. Ini dia. Oke, understand? 11 minus 6 equals 5, okay? And then 5 minus 4 equals 1. And then 4, can minus 2, can. 4 minus 2 equals 2, okay? Let's continue this one. 487 minus 139, ini dia ya. Let's write, ini dia soalnya seperti ini, kita buat cara menurun ke bawah, like this. 487 minus 139, okay, minus 7 minus 9, can 7 minus 9? No, we must borrow from tens. Kita harus pinjam dari tens yang di depannya. Ini kan 80, this one 487, so we read 487, ini 80. Kita pinjam nanti 10-nya ke sini, oke? Okay? Kita coret 8-nya. 8 minus 1 equals 7, oke? Okay? Nah, satunya tadi pindah ke sini, jadi 17. Understand? 17 minus 9, how many 17 minus 9? Good job, 8. 8 ya. And then next, 7 minus 3, can 7 minus 3? Can, equals 4. And then 4 minus 1, can 4 minus 1? Can. How many 4 minus 1? 3. So 487 minus 139 equals 348. Good job. Let's continue subtraction with regrouping in hundreds and tens. Nah, ini dia. Look at this. 669 minus 81. You must remember, you must put ones under ones, tens under tens, and then hundreds under hundreds. Look at this. Ini 669. 6 itu ratusan, 6 yang kedua itu puluhan, dan 9 ini satuan. Ini 81, 80-an satu satuan. You cannot write 8 under the first 6. Kamu nggak bisa tulis angka 8 di bawah angka 8 di bawah angka 6 yang pertama. Kenapa? Karena 6 yang pertama itu ratusan. Sementara 8 itu puluhan. Jadi 8 harus diletakkan di bawah puluhan sesama dengan temannya. Understand? Let's start. 9 minus 1. Can 9 minus 1? Can. How many 9 minus 1? Okay, good job. 8.
And then 6 minus 8. Can 6 minus 8? No, we must borrow from hundreds. Kita pinjam dari angka yang di depannya. Let's 6 minus 1. How many 6 minus 1? 5. Good job. And then kamu tadi sudah pinjam 1. Don't forget to write this. Jadi dia 16. 16. Understand? 16 minus 8. How many 16 minus 8? Good job. 8. And then 5 tidak ada dikurang dengan bilangan apapun. Down. So 669 minus 81 equals 588. Good job. Next. 388 minus 294. From the first, ones first ya. 8 minus 4. How many 8 minus 4? Good job, 4. And then 8 minus 9. Can 8 minus 9? No. So, what must we doing? Apa yang harus kita lakukan? We borrow from hundreds ya. 3 minus 1. How many 3 minus 1? Good job, 2. So, satu yang kita pinjam itu pindah kemana? Ke sini, oke? Jadinya 18, 18. 18 minus 9, how many 18 minus 9? 9, good job. And then, 2 minus 2. 2 minus 2 equals 0. Kalau 0 di depan, kita tidak perlu tulis, ya. So, the answer is 388 minus 294 equals 94. Continue. 908 minus 168. 908 dikurang 168. Look at this. For the first, ones first ya. 8 minus 8 equals 0. And then 0 minus 6 can 0 minus 6. No, we borrow from. Yes, good job. We borrow from hundreds. Kita pinjam dari angka yang di depannya ya. 9 minus 1 equals 8. 8. Jadi yang satu tadi dipinjam, itu pindah kemana? Good job, this one. So we have 8, 10 ya. 10 minus 6, how many 10 minus 6? 4. And then 8 minus 1 equals 7. Okay. Let's subtraction with regrouping in hundreds, tens, and ones. Look at this. Pay attention please because I think this is more difficult ya. Ini lebih sulit dari yang tadi. Perhatikan baik-baik. 478 minus 199. 478 dikurang 199. Look at this. Kita selalu mengerjakan dari ones yang pertama ya. 8 minus 9, can 8 minus 9? No, we must borrow from 7. Kita pinjam dari 7. 7 dikurang 1 ya. Kita coret 7-nya. 7 dikurang 1, how many? 6. Nah, 1 yang kita pinjam tadi pindah kemana? Ke sini. Okay? So we have 6, we have 18. And then now, 18 can minus 9. Can. How many 18 minus 9? Good job. 9. Okay. Let's see. 6 minus 9. Can 6 minus 9? Bisa nggak 6 dikurang 9? Tidak bisa. So, we borrow lagi. Kita pinjam lagi. We borrow from hundreds. Kita pinjam dari ratusan. Ini 4. Kita pinjam 1. 4 minus 1 equals, kita coret dulu 4-nya. 4 minus 1 equals 3. Satunya pindah kemana, teacher? Look at this. Nah, satunya pindah ke situ ya. Jadi ini 16. 16 minus 9. How many 16 minus 9? Good job, 7. And then after that, hundreds. 3 minus 1. How many 3 minus 1? 2. So 478 minus 199 equals 279. Next, 652 minus 467 equals
Can 2 minus 7? No, we borrow from 5. So, kita coret 5-nya. 5 minus 1, how many 5 minus 1? Good job, 4. Okay, so where we put 1, di mana kita tulis 1 yang tadi kita pinjam? This. Good job. 12 minus 7, how many 12 minus 7? 5. And then 4 minus 6, can 4 minus 6? No, we borrow from 100. Okay, 100. 6 minus 1, how many 6 minus 1? 5. Oke, satu yang kita pinjam tadi kemana? Ini dia. 14. 14 minus 6, how many 14 minus 6? Yes, 8. And then 5 minus 4, how many 5 minus 4? 1. Good job. Next, 818 minus 669. Look at this. Kita buat caranya kembali menurun ke bawah. 8 can minus 9. No, kita pinjam dari sini ya. Oke, 1 minus 1. How many 1 minus 1? 0. Right, 0. Oke, satunya yang kita pinjam tadi, kita letakkan di sini. Jadi dia 18. Ya, 18 dikurang 9. How many? 18 minus 9? 9. Ini sekarang kita punya 0. 0 minus 6. Can 0 minus 6? No. We borrow from 8. Kita pinjam dari 8. 8-nya kita coret, kita pinjam 1. 8 minus 1 berarti tinggal 7. 1 yang kita pinjam tadi, kita letakkan di depan angka 0. Ini dia. 10 minus 6, how many 10 minus 6? 4. Nah, sekarang tinggal 7. 7 can minus 6. Yes, how many 7 minus 6? 7 minus 6 equals 1. So, 818 minus 669 equals 149. Good job. Let's subtraction with numbers that have zeros. Jadi kita mau mengurangkan bilangan-bilangan yang ada angka nolnya. Wow, this is so easy ya. Pay attention please. 400 minus 99. Nah, I wanna ask you why I don't write first 9 and the 4. Why? Kenapa kita tidak tulis angka 9 yang pertama ini di bawah 4? Ayo, kenapa? Good job. Karena 4 itu 100, ratusan. Sedangkan 9 ini, 9 yang pertama, ini puluhan atau tens. Ya, mereka harus diletakkan sama. Jadi, ones satuan diletakkan di bawah satuan, puluhan dengan puluhan, and then ratusan dengan ratusan. Good job. 0 minus 9, can 0 minus 9? No, nggak bisa ya. Jadi, kita pinjam dari depan. Di depannya juga angka 0. 0 minus 9 kan? No, jadi kita pinjam dari angka 4. Oke? Ya, paham ya? Ini 0 cannot minus 9. So, we borrow from this. Ini juga 0. 0 tidak bisa juga dikurang 9. Jadi, kita ambil dari ratusan. 4 kita pinjam. Oke ya? 4 minus 1. Kita coret dulu. 4 minus 1, how many 4 minus 1? 3. Satu yang kita pinjam tadi, kita letakkan ke belakangnya. Ini dia. Oke ya, kita letakkan ke belakangnya. Nah, sekarang kita sudah punya 3, kita sudah punya 10, kita sudah punya 0. Oke, 0 minus 9. Sudah bisa 0 minus 9? No, kita pinjam dari angka di depannya. Di depannya kita sudah punya angka berapa? 10. Kita sudah punya angka 10. Jadi kita bisa pinjam. Oke, kita pinjam dari sini ya. Kita pinjam dari tens-nya. Kita pinjam dari puluhannya. 10. 10 minus 1. Kita coret. 10 minus 1. How many 10 minus 1 equals 9. Good job. Satu yang kita pinjam pindah ke sini. Understand ya? 10 minus 9. How many 10 minus 1? Minus 9. 1. Good job. Nah, sekarang kita punya 9. 9 minus 9 can? 9 minus 9
Can 9 minus 1 equals 0. Ini 3-nya langsung turun ke bawah. So 400 minus 99 equals 301. Good job. Let's continue. For 500 minus 386. 500 minus 386. Nah, ini 0 cannot minus 6, 0 cannot minus 9. So we borrow from 5. Kita pinjam dari angka 5 ya. 5-nya dicoret, 5 minus 1 equals 4. Oke, nah satu yang kita pinjam pindah ke belakangnya. Jadi kita sudah punya 4, kita sudah punya 4, kita sudah punya 10. Nah, kita kembali lagi ke ones. 0 can minus 6, cannot ya. So we borrow from tens. Kita pinjam dari tens-nya. Ini ada 10, kita coret 10-nya. 10 minus 1, how many 10 minus 1? 9. Kita tulis. Satu yang kita pinjam tadi, kita pindahkan ke belakang. Nah, sekarang kita sudah punya 10. 10 minus 6, how many 10 minus 6? 4. Nah, ini tinggal 9. 9 minus 8, how many 9 minus 8? 1. And then 4 minus 3, how many 4 minus 3? 1. Good job. So 500 minus 386 equals 114. Let's continue. Soal cerita ya. 600 children took part in an art competition. 99 of them won a prize. Each how many children did not win a prize? Ini dia dikurang. 600 minus 98. I think you can do it. Let's try. 600 minus 98. Nah, 0 cannot minus 8, 0 cannot minus 9, like this. Kita ambil dari depan ya, 6 minus 1 equals 5. Oke, and then satunya pindah ke sini. 10 minus 9. Nah, ini 0 minus 8 itu cannot ya. Kita pinjam dari sini. 10 minus 1, how many 10 minus 1? 9. Nah, satunya tadi pindah ke belakang. 10 minus 8, how many 10 minus 8? 2. And then 9 minus 9 can, 9 minus 9 can. 0, jadi 5-nya turun ke bawah. So 591 minus 500, 500, 600 minus 98. 600 minus 98 equals 502 ya. Ini dia 600 minus 98 equals 502. So this is your exercise today, Tuesday 25 August 2020. Ini dia ya tugasnya. Please do by yourself. Thank you for your attention and God bless you.